white na background. Ay, yung bag ko ah. Kalayo na, ka-OA naman. Ako na lang session sa inyo 1, 2, 3. Ulit pa! Mag-acting kayo kulang. Oh. One. Sige, sige. Acting nga. Ala, hindi ganong halata yung hinila mo pabalik. Ulit. Bilisan nyo, mahaba pa naman ito eh. Actingan nyo ah. Sige. 1, 2, 3. Diba?